office, make sure Diana duduk di depan rombongan tersebut. Right, Diana? You need to wear a name tag or whatsoever because the rest of the face I think I can recognize roughly. Okay? But your face, I can't yet. Soon, very soon. Okay. We are going to talk about these three things. Kalau siapa yang ada pandai pergi godek video kat YouTube tu, there is actually one video talking about this that I teach in my other classes. Okay? I'm not having any extra question in here. I'm still using your tutorial question. So kalau semua soalan tutorial boleh buat, then let me know. Okay? Berapa nak tengok dia orang? Bukan ada buatkan tengok apa je. Okay, so let me know if anything that you don't understand in the question, and if you do, kita akan try soalan baru. Okay? So, anybody can tell me the difference between solubility product, molar solubility, and solubility? KSP is which one? From the word solubility product, benda ni adalah your KSP. Lagi? Molar solubility adalah X yang kita kira dalam ice table. Betul? 1X, tak ada kaitan dengan 2X, 2X kuasa 2, 3X kuasa 3, tak ada. Just the X, okay? So X adalah the molar solubility. And what makes molar different from the solubility? Mole per liter, which one? Molar solubility, sayang, from the word molar over here, that actually represents molarity. So molarity, as you all know, number of mole divided by volume, that's why dia adalah mole per liter. Okay, unit akan jadi benda yang paling berbeza antara dua orang ini. So if the molar solubility is mole per liter, solubility will be gram per liter. Your solubility over here adalah gram per liter. Okay, so that is the main difference between your molar solubility and your solubility that we have. Dan sayang, kalau kamu perasan, saya tak tahu kamu perasan ke tak lah, tapi tiga perkataan ni beza dia satu huruf je. Satu perkataan je. Solubility product, molar solubility, and solubility. So bila baca ayat, soalan mesti bagi ayat. Jangan harap soalan bagi KSP. Alright, jangan harap soalan akan bagi tahu dengan jelas dia adalah apa. Dia akan guna tiga term ni. So bila baca soalan sayang, satu benda je. Make sure kamu boleh kenal dia adalah apa benda. Okay, jangan salah guna value tu. Sebab semua value yang kamu jumpa, kalau kamu perasan, semua darab 10 kuasa negatif something. Besar-besar. Kecil-kecil negatif. Alright? So make sure you know what they are when they are given in the question. So, kalau kamu dah tahu, just very quickly, nama topik ni, the entire chapter is talking about ionic equilibrium. Masih adalah equilibrium tetapi cerita pasal ionic. Sebab benda yang kita nak cerita hari ni adalah semua ionic compound. Contoh ionic compound adalah garam. Okay, contoh ionic compound adalah garam, and kita ada dua jenis garam. Tiga sebenarnya. Soluble, partially soluble, insoluble. Okay, so kalau kat sini, soluble dengan partially soluble. Saya nak tanya satu je. Semua yang kita akan bincang adalah partially soluble. Macam biasa, kita tak perlu bincang yang soluble dah. Kenapa tak payah bincang yang soluble? Sebab kita tahu dia akan larut semua. Betul? Masukkan dalam air, dia larut semua. Aku nak kira apa lagi? Dia dah larut. Betul? Tak payah nak kira apa. Completely ionized, semua benda akan jadi cation. Semua benda akan jadi anion. Semua benda akan dissolve. Therefore, dissociation adalah 1 ataupun 100%. So, nothing much to calculate macam your strong acid, strong base. Tak perlu nak kira apa. Semua benda akan jadi acid. Betul? Nothing much. So, what are we going to focus in this topic adalah partially soluble salt. Certain buku even akan guna perkataan insoluble salt. Saya tak guna insoluble sebab saya rasa dia masih larut tapi sangat sikit. Walaupun dia adalah KSP darab 10 kuasa negatif 30, negatif 33, dia still ada ion kan? Dia larut tapi sangat-sangat sikit. So, partially soluble is the one that we are looking for. Kita ada banyak jenis garam. Contoh garam yang soluble yang kamu kenal adalah NaCl. The partially soluble ataupun insoluble is your AgCl. Betul? So the question is, how do I know that salt is partially soluble or that salt is soluble? Macam mana nak kenal dalam exam? Nak hafal? Impossible. Betul? Sebab tu dalam nota pun saya tak bagi list of garam yang kamu kena hafal. So macam mana kita nak kenal garam tu adalah soluble ataupun garam tu adalah partially soluble?
Kalau weak acid, weak base, kita tengok Ka, Kb value. Betul? Kalau soluble dengan partially soluble, KSP. KSP. Dalam soalan kamu dia kadang-kadang dia bagi garam penuh. Betul? NaCl, MgCl, MgOH2, bla bla bla. Garam sampai 3-4 jenis. So at the end of the day, siapa yang aku nak tengok? Senang je. Tengok kat KSP. Sama ada yang soalan bagi. Kalau soalan bagi, mungkin soalan bagi tahu the KSP given of the AgCl is berapa. Ataupun yang soalan tanya, calculate, alright, KSP untuk siapa? Calculate the KSP, let's say, magnesium hydroxide. So kalau dia so kira, then benda tu adalah partially soluble. Itu adalah garam yang kita nak tengok. Okay, sebab masalah paling utama dalam soalan adalah hang tak tahu hang nak tengok soalan garam mana. You don't even know which salt you're looking for. So easy. Look at the salt that given the KSP or the one that asking for the KSP. Itulah yang kita akan buat. Yang itulah kita akan guna untuk ice table. Is that clear? Okay, they just take over that. Next. Tak ada apa. Obviously nampak tak slide tu sama macam slide video. Sebab kamu tak guna, sebab kamu tak tengok lagi, so saya boleh guna. Nothing much over here. Dalam slide ni saya nak bincang satu benda je. We can convert your solubility and your molar solubility. Betul? By using molar mass. Salin lah weh. Benda kat bawah solubility, tukar molar solubility bahagi dengan darat molar mass. Nak tekat gambar. Macam lah nak buka balik gambar tu. Sistem. Aku ketuk balik. Hantar kat gambar yang aku tak nampak. Faham ya? Yeah, molar mass. If you realize, dia sebenarnya tak payah hafal pun. Kalau saya lah, zaman saya belajar dulu, saya malah nak hafal. So what I do is, I know this is gram per liter. I know this is mole per liter. I know my molar mass is gram per mole. Yang saya akan hafal adalah yang ni. Tengok arrow kita sekarang adalah ke arah solubility. So bermakna matematik saya adalah my mole per liter darab dengan my gram per mole, my molar mass. Okay? Nampak tak dia cancel off? Sebab tu dia dapat gram per liter. Saya akan hafal satu je. Molar solubility tukar solubility adalah darab. Macam biasa. Bila hang hafal satu, another one terbalik lah. Daripada hang hafal dua-dua, lepas tu orang pening. Okay? So I will always actually go from here to here. Molar solubility jadi solubility adalah darab molar mass. And sayang, banyak garam kan tadi? Molar mass siapa? Ada banyak garam. Kalau saya ada NaCl, AgCl tu ada banyak gila garam. Garam yang mana? Garam yang ada KSP. Garam yang ada KSP ataupun yang soalan tanya KSP. Betul? Garam tu je kita tengok. Garam lain kita ignore. Okay? Hanya macam KAKB sayang. Dia macam KAKB. So yang ada KSP tu adalah the partially soluble salt. And that is the one that we are looking for. So jangan keliru dengan molar mass yang kamu nak kira. Make sure you're calculating molar mass for the KSP. Sorry, for the salt that having the KSP or the one that we are looking for. Okay? Simple? Tak ada isu? Senang. Yang duduk kat bilik ada isu? Is your line really that bad? Good morning, goodbye class. Dia akan cakap thank you nanti. Alright, Anas, is everything okay? Okay, Mia. Alright, are we still together? Alright, forget about it. Okay, yang ni tak ada apa sangat. KSP, boleh tulis KSP? Jadi kita akan buat banyak dalam soalan. Yang saya nak bincang yang ni. Apa tu KSP? Alright, apa sebenarnya KSP if I'm having an equation of AgCl solid tadi, changing to become your Ag plus aqueous and your Cl minus aqueous. Knowing that your KSP formula will be the product Ag plus to the power of its coefficient 1 and then your Cl minus to the power of coefficient 1. Betul? Apa yang saya nak ajak, hang boleh tulis yang ni, tak ada masalah, I'm pretty sure. Tapi apa yang kita nak bincang tu adalah, what is actually the KSP stand for? The value of the KSP represent the saturated
solution. Alright. Apa itu KSP? Adalah jumlah ion, or I would use the word maximum ion. The maximum ion yang kamu boleh ada dalam beaker kamu untuk garam tersebut. Alright. Sebab dia adalah hasil darab ion. Cation darab dengan anion. So apa tu KSP? KSP is actually the maximum ion that you can dissolve to form your solution. Dan bila kita guna perkataan maximum, that is your saturated solution. Alright, that is your saturated solution. Bermakna kalau dalam beaker saya boleh ada 0.05 mol Ag plus dengan 0.03 mol Cl minus. That is the maximum. Saya tak boleh ada lebih daripada tu. Okay? Dan bila saya lebih daripada tu, katakan, yang ni kita akan belajar dalam Q. Katakan my ion, alright, is more than the KSP. Kalau the concentration of your cation and the concentration of your anion lebih daripada KSP. Tadi saya dah pekat dah, saturated dah. Apa jadi sekarang? Kalau kamu dah ada satu solution, air gula, pernah buat air gula sebelum raya, kamu bancuk air gula pekat, betul? Kalau gula tu dah sangat pekat dan kamu still tambah gula, apa yang berlaku? Dia tak larut. It's not dissolved, betul? So dia akan jadi not dissolved. Bila dia not dissolved, dia akan ada precipitate. Nampak? Okay, that is what happen. So kalau air gula kamu tak cukup pekat adalah di mana kamu still tuang gula, kamu kacau, dia still boleh larut. Betul? Dan the moment kita panggil saturated adalah the moment kamu tuang lagi gula tapi gula tu dah tak larut-larut. Betul? That is what we call saturated and that is the maximum ion dissolve. Sebab tu kita boleh ada air ataupun solution macam air gula kamu yang pekat sampai dia dah tak boleh larutkan gula. Air garam kamu, kalau zaman nenek kamu mungkin dia orang akan buat telur masin sendiri. So kamu akan buat air garam yang sangat-sangat pekat. Betul? So sama juga kamu tuang garam dan garam tu sampai tak larut. Kamu nampak mendatang kat bawah. That is when you form your saturated solution. Okay? That's why solution. Bila kamu ada solution, kamu tak akan boleh larut semua benda dalam solution tu. Tak berhenti. Dia akan sampai pekat, dia akan capai the maximum ion. Okay? So that is the KSP value. Remember that. KSP value represent the maximum ion that you can dissolve to form a saturated solution. Remember? Dan apa-apa yang lebih daripada KSP bermakna benda tu dah tak larut. Question? Yang tu yang penting lah. Okay, KSP tu tak ada apa nak tulis, tak ada apa. Okay. Next. Any question for this three term? Boleh? Tak ada isu ya? Kita tengok soalan ya. Okay. Dalam exam. Kat sini sebab saya dah bagi sebagai latihan. Tapi kalau dalam video, benda ni tak ada. Sebab apa yang akan jadi dalam exam, dia tak akan bagi. What makes your chapter 7.3 susah? Okay, adalah you cannot write the chemical formula of the garam. Kadang-kadang dalam exam, dia tak akan bagi tahu lead chloride is a PbCl2. And you need to identify that. Okay, so yang paling penting adalah getting that right. You need to know at least cation atau anion salah satu dia adalah charge apa. Contoh kat sini, lead adalah Pb. Dan dia dah bagi tahu is a 2. So it's definitely a 2 plus. Cl is a minus. I don't know whether you remember or not, but I really hope you do. Remember this? Okay? That is the reason why you have your PbCl2. Okay? That is where the PbCl2 come from. And the equation for your solubility. Saya ajarlah, saya tahu kamu jawab objektif, so saya just ajar lah. Dia sentiasa adalah solid, reversible arrow kepada Pb2 plus aqueous dan juga 2Cl minus aqueous. I know there is no point untuk tekankan lagi equation dan juga fasa sebab kamu jawab objektif. Tapi sayang, logically dia kena solid. Sebab dia adalah garam yang tak larut. So dia mesti kena bermula dengan solid dan dia mesti adalah reversible arrow. Barulah dia boleh ada KSP. Betul? Equilibrium constant. Dan dia adalah aqueous sebab dia adalah ion. Yang ni saya tak kisah. Tapi yang saya sangat-sangat kisah adalah balance equation. Equation tak balance, bye-bye. Because your KSP will be based on that. If you write it,
your KSP over here akan bersamaan dengan your PB2 plus Cl minus square. Thank you. Betul? Alright. So, I think the biggest issue adalah jangan soalan tutur tu pun satu lah, nama pun soalan tutur, kita nak bagi kamu boleh buat dulu. So, isu yang paling besar adalah dia takkan bagi chemical formula kat belakang. Okay? Yang tu akan menyebabkan soalan tu jadi susah sekali ganda saya rasa. Sebab kalau bayangkan garam kamu salah dari awal, KSP kamu salah, semua X kamu bye-bye dah. Okay? So, garam tu kena bagi betul. Okay? So, zinc sulfate, everybody should know, zinc is a 2 plus, sulfate is a 2 minus, that's why you're having your Zn S. Tak ada apa, solid, bila kamu pecah, kamu akan dapat Zn2 plus, yang ni tak ada isu lah. S2 minus aqueous. Your KSP over here akan jadi concentration Zn2 plus, dia akan jadi S2 minus. Betul? Yang ni tak ada isu. Alright. Ada yang tak boleh buat kah? Semua boleh buat. Manganese, manganese pula, magnesium, Mg, PO4, phosphate adalah 3 minus by the way. Okay, bawa turun 2, bawa turun 3. So your manganese for magnesium phosphate, awal aku tak berhenti dengan manganese tu. Alright, magnesium akan jadi 3, phosphate akan jadi PO4 2. So when you have your equation, you break it, you will have 3 Mg2 plus and then you will have 2 PO4 3 minus. Semua adalah aqueous, soalan ni saya akan bagi nanti. That is your KSP where you are having your Mg2 plus 3 PO4 3 minus square. Betul? Jangan salah. Okay? Soalan macam ni boleh keluar, jangan salah. And kat sini tak ada apa, saya bagi KSP je lah. Your KSP over here will be your concentration of Ag plus kuasa 2, CrO4 2 minus kuasa 1. Setuju? Buat dah? Okay? Buat tak? Buat tak? Kamu tengok je. Oh, tengok je rupanya sebelum ni. Saya tengok ingatkan dah buat. Dah, very quickly, calcium sulfate. Calcium adalah Ca2 plus, sulfate adalah SO4 2 minus. Bawa turun sebab tu jadi CaSO4. So having your calcium sulfate, solid. Pecah dia akan jadi calcium Ca2 plus, aqueous. And also your SO4 2 minus aqueous. That will give rise to your KSP, concentration Ca2 plus, and then your SO4 2 minus, 1:1 ratio. Betul? Okay. Copper bromide. Copper kat sini. Cu adalah berapa positif untuk soalan ni? 1. Kenapa 1? Br adalah minus. Okay. Copper boleh ada dua oxidation number. Copper can be copper positive 1, copper can be copper positive 2, depends on the question. So over here, Br is a minus, therefore copper is a positive 1. Solid, breaking it down, back to the copper is positive 1 aqueous. And forming your bromide Br minus aqueous. KSP please. Cu plus. Br minus to the power of 1. Semua to the power of 1. Alright, over here, manganese phosphate. Manganese, what charge? Yang lain? 2 plus. Your manganese adalah 2 plus. Phosphate? Everybody should know. Beza phosphate dengan sulfate. Sulfate SO4 2 minus. Phosphate PO4 3 minus. Jangan salah kat situ. Okay? And then bring it down as always. That is your solid. Oops. Okay. Therefore, you have 3 manganese, 2 plus. 3. Balance the equation. Phosphate, PO4, 2 minus. Berapa kali? Sorry, PO4 3 minus. Berapa biji? 2 biji. That will give rise to Haifa. Haifa, are you there?
Yes, madam. Can I have the KSP? Mn2 minus to the power of 3, Mn 2 plus to the power of 3, mhm. and PO43 minus to the power of 2. Thank you. Setuju kelas? Lovely. Okay, senang. Get this right. Okay, get this right. And I think the most important is get this right. Saya cukup risau bila soalan tak bagi. Okay, get this right. Okay. Alright, ada yang tak boleh buat? Tenang. Move on. Soalan first. Okay, yang dah buat tolong check jawapan. Yang belum buat, make sure you have your calculator with you and do it together. First question, like I said, calcium sulfate. Inilah soalan yang akan keluar dalam exam. What's the problem over here is calcium sulfate dia tak bagi formula. That is the problem. Okay? So you should know what is your calcium sulfate look like. How should your calcium sulfate look like? Contoh je lah, Ca2 plus, SO4, 2 minus. Okay? The good thing about this question adalah dia dah bagi tahu solubility product, dia tulis dalam bentuk KSP. So dia dah bagi tahu the KSP is given. KSP untuk siapa? Tulis KSP untuk siapa? Calcium sulfate. Bawa turun. Bawa turun. So it's a CaSO4. Given 2.4 times 10 to the power of negative 4. Setuju? Okay. Next. Calculate the solubility of calcium sulfate in gram per liter. Soalan tanya solubility, which is gram per liter. Oops. Okay. Boleh? First thing, what is your first step? Equation. Equation of siapa? Equation of garam yang kita nak tengok. Garam yang kita nak tengok calcium sulfate. Solid. Equation, pecahkan calcium sulfate, balik kepada your calcium over here. Ca2 plus, aqueous, plus your SO4, 2 minus aqueous. And untuk soalan ni, it's actually quite simple. Lepas kamu ada equation saya, boleh buat ice table terus. Okay, soalan ni actually quite simple. Bila kamu dah ada equation, kamu buat ice table. Kenapa nak buat ice table? Sebab yang kita nak cari adalah K. Ataupun yang kita ada adalah K. Yang bila kita ada adalah K, bermakna yang kita nak adalah pada equilibrium. Yang saya nak adalah orang yang duduk kat sini. Betul? So ice table come in. And initially over here, saya tak ada apa lagi sayang. Initially over there, we have nothing. Therefore initially, solid tak kira ya. 0, 0. Kenapa balance equation penting? Sebab yang saya nak sayang, yang ni. Yang kita nak nampak adalah this one. Kita nak tahu dia berapa X. That is the reason why you need your equation. Okay? Boleh? Dah? Kalau dah, next step, what do we do? Compare with KSP. KSP formula. Sambung. KSP formula over here equals to the concentration of the Ca2 plus, concentration of SO4 2 minus. KSP adalah benda yang soalan bagi. Soalan nak cari solubility in gram per liter. Okay? Boleh buat? KSP masukkan, kamu akan ada 2.4 times 10 to the power of negative 4. Concentration sekarang adalah X darab dengan X. Betul? Okay, selesailah. Boleh dapat X? Soalan saya satu je. Sayang, X yang kamu dapat ni, unit dia apa? Mole per liter. Unit dia kat sini adalah mole per liter. Sebab dia datang daripada concentration. Okay. Soalan tanya solubility tapi dalam gram per liter. What do you need? Cari molar mass. Okay. So kamu kena cari molar mass untuk siapa? Molar mass untuk garam yang kamu buat ice table tu. So molar mass of calcium sulfate, I saw you calculating. How much? 136.2. Jawapan go. Betul ke? Saya tak kira ya. Kalau siapa-siapa yang dapat lain bagi tahu dan saya kira. Okay?
Nampak kot saya memang tak ada jawapan. Dalam otak je. So saya memang tak tekan calculator. If you need me tekan, dan I tekan. Okay? So, I want the solubility. Please. Oops, molar. I want solubility from yang duduk ramai-ramai tu. Aiman and the gang. I want answer from Aiman and the gang. Sulfate is not. Sulfate is termasuk dengan O saya. Oh, mana? Ya, jadikan yang tu. Okay. Jadikan 1.5 yang tu. Kita belajar dari awal saya yang jadikan dia scientific notation. Okay. Apa? Kita lebih habis. Saya tak habis tu. Saya habiskan. Alright, kamu kena ingat setiap kali bila yang kamu cerita adalah KA, KB, KC, KB, KSP, kita hanya boleh ambil benda kat bawah. Alright, kita dah biar sahaja. Hello. Tiga perpuluhan tu. Yang dapat 2.1 dengan yang kamu dapat 2.10. Sebab kalau 2.11 kamu ambil semua yang tiga kat kalkulator. Okay, so that can be changed. Okay, Aiman and the gang? 2.11. 2.11 ada darah apa-apa? Tak ada tadi. Tak ada, unit gram per liter. And kat sini pun kawan-kawan kamu dapat, kalau solubility yang kamu dapat adalah 2.109 sebab titik perpuluhan. Alright, sebab titik perpuluhan yang kamu ambil, 2.11 adalah jawapan yang kamu ambil kalau kamu ambil semua titik perpuluhan yang keluar kat kalkulator. Okay, so saya nak ingatkan satu benda before we move on guys, attention a bit. Saya nak ingatkan satu benda yang sangat-sangat crucial adalah bila kamu cerita KSP, kita mesti cerita pasal concentration. Betul? So apa-apa yang masuk ataupun keluar daripada KSP mesti adalah molar solubility. Always remember that. Okay? Kalau kat video semalam yang saya buat tu, kat bawah corner tu saya ada tulis KSP will only take count of your molar solubility. Kita tak boleh ambil orang lain. So kalau soalan bagi solubility kena tukar. Kalau yang kamu dapat molar solubility, kamu kena tukar. Okay? Always remember KSP akan bermain dengan molar solubility sahaja. Okay? And that is what your friend mean by the X. This is the X. That is what we call molar solubility. Okay? That is our molar solubility. Question? Senang? Nampak dah soalan dia? Next. Okay? Soalan yang sangat senang. Soalan ni 3 minit boleh siap sayang. Quick one, please. I give you 3 minutes and we'll see where you stop at. Cuba. Soalan dah bagi molar solubility. Soalan hanya minta solubility product. Jangan lupa ice table. Jangan lupa ice table. You need to work out your ice table. You need to know how many X are you taking count. Yang ni tak nak tunjuk. 3 minutes now. Aiman baca pun dah 1,5 minit. Cepat sikit.
Other subject, okay, this is. Don't spend so long. I take it. Okay. I believe it. Jadi saya actually concentration adalah equation is not balanced. Saya kan ibu saya tak pernah substitute value masuk ke saya. Alright, saya tak pernah substitute value terus. Finish all your X table. Tengok dulu berapa X. That is solve it. Soalan nak solubility product. Bawah. Saya ada jawapan kat sini 6.91 times 10 to the power negative 6. Saya ada kawan kat sini dapat 7.75 times 10 to the power negative 3. Gaduh. Saya tak tahu siapa betul. Makan. Awak pun kira lain. Saya nak tengok. Now, saya nak tengok. Wait. You know people pay me to teach them, and now I'm teaching you free. Saya tak nak bagi tengok dapat. 1.728 times 10. X is given solubility. Cash fee. It's given saya. Look at what I'm saying. Aina and the gang. Dapat apa? Tengah tekan calculator, Miss. Tengah tekan kalkulator. Sila suruh kalkulator hang bergerak laju sikit. So, siapa betul? Oh, masih standing. Hang betul. Hang kira salah apa? Aku tak tahu macam mana 2 kuasa 2 boleh jadi 2. Apa matematik? Benda tu memang jadi tiap tahun. Isu betul lah. Miss, 1.728. Saya dapat KSP berapa sekali lagi? 1.728 times 10 to the power of negative 6. Alright, can we have a quick one? Yang ni jawapan kawan kamu saya tak cakap betul. Question mark. Kita jawab sekarang. Sabar. Dah. So, the question say the molar solubility of calcium hydroxide given at 25 degrees Celsius is 1.2 times 10 to the power of negative 2. So, in the other words, kita keluarkan data-data tu lah. So, molar solubility right now is given. Molar solubility given in the concentration yang kita nak. 1.2 darab 10 kuasa negatif 2. Betul? Ni soalan kalau keluar. Ni soalan paling senang dalam solubility by the way. Okay? So, question asking for the solubility product. So, straight away, saya cari KSP. Betul? Soalan solubility kan, tak payah fikir sangat weh. Jumpa garam tu, yang pertama cari garam tu. Yang kedua, equation. Ketiga, ice table. Alright, dan kamu akan nampak dah. So, garam yang saya ada today, calcium hydroxide.
solid. Forming your Ca2 plus aqueous, forming your OH minus aqueous. And is my equation correct? Why? Not balanced. 2 OH minus. Betul? Alright, and very, very quickly guys, solve your ice table. You have your initial, you have your change, you have your equilibrium. That is a reason why I'm using ice table. Sebab nanti common ion kita nak guna. So saya nak kamu practice buat laju. Okay? So that is your 0, that is your plus X, that is your plus 2X. Giving rise to your X and 2X. Setuju? Alright, ada dua cara nak buat. Cara pertama adalah kita substitute X dalam tu. Right? X right now is given. Kenapa saya kata X right now is given? Like your friend said just now, molar solubility adalah sebenarnya X inside that. So X dah ada, substitute lah. Saya ada 1.2 times 10 to the power of negative 2. Dan kat sini ada 2 times 1.2 times 10 to the power of negative 2. So kalau tak silap saya, 2.4 times 10 to the power of negative 2. Betul? Alright? Alright? Okay. And then, kamu akan sambung kepada your KSP. This is not my favorite way, by the way. Boleh. Alright, kamu akan sambung kepada your KSP. KSP, concentration of your Ca2 plus, concentration of your OH minus, square. Concentration yang kita akan ambil sayang, this one. This one. This is the concentration. So, masukkan concentration kamu. So, KSP equals to your 1.2 times 10 to the power of negative 2, 2.4 times 10 to the power of negative 2. Aina, do you want to press your calculator again? Salah. Jawapan dia 6.912 times 10 to the power of negative 6. Alah, jawapan saya dah hilang. Betul. 6 point something kalau tak silap saya. (6.912) times 10 to the power of negative 6. Aina, salah kat mana? Tak darab 2 dengan X tu. Isu dunia. Okay. Alright, can I have attention? Because we are going to talk about a worldwide problem over here that happened every single year in every batch of students. Like I always say, kalau COVID teruk, orang kata sebelum ni AIDS teruk, alright? AIDS teruk because you did something wrong, that's why you got the AIDS. COVID teruk sebab hang tak dengar cakap, hang keluar lepak, that's why you got the COVID. Salah tekan calculator. You did nothing, kamu tak jumpa orang, yet kamu salah tekan calculator. You need a vaccine for this thing, man. Badly. Cara yang saya akan buat is cara yang jimat masa. Tapi walaupun dia jimat masa, careless akan berlaku. Cara yang saya akan buat, I wouldn't count this. Sayang, siapa yang kira tak salah ya, sebab tu saya tunjuk dua-dua cara. I wouldn't count this and I will take this straight away. Saya akan masukkan terus the X. Saya akan masukkan terus 2X kuasa 2. Sebab kamu akan substitute X sekali, kamu tekan laju cepat dapat jawapan sama. Tapi isu dunia, you know what is the issue dunia? Sayang, nak bagi tahu isu dunia apa sayang? 2X kuasa 2. I want to show you one thing. We have the present of bracket. When we have the present of bracket, the mathematics that my teacher teach me, I don't know how your teacher teaching you, but my teacher teach me is darab 2, darab X. Betul? Cikgu saya ajar macam ni, cikgu apa aja sama? Okay. And then kamu akan dapat kat sini adalah 4X cube. Betul? Tapi majority datang apa? 2X cube. Betul Aina? Oh God. And I prefer this way bukan sebab dia cepat salah. Tak, bukan sebab dia cepat salah sayang. Sebab kamu kira senang lagi. Kamu hanya tekan calculator sekali sahaja. Okay? Dan you will still get the same answer where your KSP will still equals to 6.912 times 10 to the power of negative 6. Okay? Dua-dua cara saya terima. Kalau kamu tak selesa dengan kembangkan the dua kuasa, apa masalah dengan 2X kuasa 2? Aku pun tak tahu. Kenapa tiap-tiap tahun saya dapat 2X kuasa 2 akan jadi 2X kuasa 2? Mana 2 tu?
Aku isu betul lah apa ni. Gatal. Alright. Yeah. So, do we solve the word problem? Okay, lovely. Balance. Okay. Alright. So, yang kat bilik tu saya sangat yakin ada orang yang buat salah tu je. Lepas tu dok gelak. Lah. Ya, sila rasa bodoh anda tu sekejap dan sila jadi pandai selepas ni. Okay. Question? Temperature tak ada apa kat sini. Oh, of course. Temperature akan mengubah solubility. Agree? Kamu nak dissolve garam dalam air biasa dengan air panas. Siapa lagi cepat? Air panas. So if you ask me, temperature will change the solubility. Yes. So dia akan keluar satu statement je, will the temperature affect the solubility? Jawapan dia yes lah. Okay, because of the kinetic energy, molecule kamu akan bergerak lagi laju, it can break the bond faster, blah blah blah. Betul? Tapi kat sini kita tak cerita sangat pasal benda ni. Alright, sebab KSP benda ni dah baru dah. Kita tak cerita sangat pasal factor of the temperature ataupun how the temperature affecting the solubility. Kamu hanya perlu tahu satu benda je. Suhu tinggi benda tu larut cepat lah. Yang ni tak payah ajar kot. Betul? Logik lah. Okay. Next. Very similar question. Sayang, satu je. Baca soalan tu betul-betul. Tengok apa yang dia bagi, tengok apa yang dia minta. Can I have it, please? Jangan salah tekan kalkulator dah sayang. Kita ada CAF2. Kita ada 2 kuasa X, 2 lagi. Kita tengok dia jadi apa. Alright, try. 3 minutes. Only right because the answering objective. Okay. Tentang jawab objektif, error pun tak nak tulis. Kacau. Tak apa because yang tidak dapat jawapan betul. Buat apa? Kau nak buat IC kau kau boleh catch kira. Quick. Always start dengan garam yang kamu nak. Equation of the garam. Equation of the garam kena bagi balance. That is the first thing of everything. Okay? Get your eyes stable as quickly as you can. Make sure you read the question very carefully. Tengok betul-betul value yang dia bagi adalah apa benda mak nenek sekarang. Okay? Boleh. Pola mas
benda yang hang kena gaduh. Get the molar mass is something that you feel it on your fingertips. Got it already? Not the same yet? Not the same. Why? 0.52. Aku pasal nombor dia sini. 10 to the power. Untung kan? Saya nak jawapan daripada saya nampak Zul duduk kat kafe. Zul, answer please. Zul, are you allowed to sit in the cafe? Oops, saya ternampak. Dan saya terperasan. Dan saya teringat. And I miss you, man. So yes, Zul, can I have the answer of your KSP, please? Sayang, saya nak laju tapi saya nak betul Times 10 to the power of? Tak ada times 10 to the power of. Oh God. Zul, saya nak jawapan Zul. Miss, saya tengah buat. Oh, tengah buat. Okay. Laju sikit sayang. Betul. Betul dah 2 orang. Oh, 3 orang betul. Apa yang salah tadi? Salah sebab? Yang saya rasa saya boleh tolerate kat situ adalah arrow hand yang tunggal langgang. Yang saya rasa saya boleh tolerate kat situ adalah face yang kamu tak tulis. Alright, untuk case ni lah sebab kita tahu dia mesti adalah solid dengan aqueous je. But I think the rest of the thing that I write is still right. Okay, sayang, termasuk ice table yang lengkap. Okay. Alright. Jangan conteng laju sangat. Dah, ada isu molar mass? Ke tiba-tiba bila saya cerita molar mass ni ada orang yang kat bilik tu tak tekan pun kenapa nak cari molar mass? Alright, Zo, we are waiting, Zo, patiently. 1.7421. Times 10 to the power of? Tak ada. Tak ada. Gang apa tadi? Gang Aiman. Aiman, let's see Aiman. Kita pun ada jawapan yang ni kat sini Zul. Gang hang ada kat sini Zul. Okay. Alright, quick attention please. So as always, apa yang diberi dalam soalan dengan apa yang soalan nak. Obviously soalan nak kat sini adalah KSP is the one that we are looking for. Value of KSP is the one that we are looking for. Soalan bagi solubility. Soalan bagi solubility 1.69 times 10 to the power of negative 2 gram per liter. Soalan pertama. Boleh guna tak benda ni? Boleh guna terus tak? Tak boleh guna terus. Sebab dia bukan molar solubility yang kita nak masukkan dalam KSP. Okay? So, kalau dia bukan benda yang kita nak masukkan terus ke dalam KSP, then kita kena tukar lah. So, sekejap lagi kita kena tukar cari molar mass, kita kena cari molar solubility. Okay. Untuk siapa yang tak buat, buat dulu. Kita balik kepada my step 1. My step 1 is pretty simple and straightforward. Calcium fluoride, solid, breaking down to the calcium 2 plus aqueous, forming 2 minus aqueous. Betul?
Very quickly, your ice table kat sini sayang tak payah guna 10 saat pun. You have your dash for the solid over here, kosong. Kat sini tambah X, kat sini tambah 2X. Kat sini X, kat sini 2X. Ice table dah dapat dah. Kenapa tak nak buat? Okay. And then from there, sayang, formula apa? Sayang, objektif ke, subjektif ke, soalan tak minta jawapan pun, formula kena tulis. Okay? Formula kena tulis, barulah kamu akan betul. Betul? Alright ke? And then as always, benda yang kita nak ambil sayang adalah pada equilibrium. This is the one that we are taking. So substitute in your X, your 2X square. Betul? Oh, isu 2X square kembali. Oh, kena ajar sekali lagi. Benda ni jadi tiap-tiap tahun aku menyampah bila budak tak boleh buat benda ni. Dah nak masuk. Hang salah benda ni kalau saya round hari tu, exam paper kimia aku round apa jumpa saya, kamu salah menit aku kontok kepala turun atas meja. So you will be getting your 4x cube. Alright, isu dia. Boleh tak masuk 4x cube dalam tu? Tak boleh. Kita kena kira molar mass. Sebab yang dia bagi sekarang adalah your solubility in gram per liter. Molar mass 40.1 tambah dengan 19 times 2. Kenapa still ada yang salah molar mass? Yang tu aku tak boleh terima. I cannot move on, man. Getting over the 78.1 gram per mole, correct? And to find the molar solubility tukar kepada solubility, darab molar mass. So you will be taking 1.69 times 10 to the power of negative 2. Tekan calculator betul-betul darab 78.1. You will then get the value over here. Betul ke? Oh, sorry. Molar solubility to molar solubility. Sorry, divide. Kalau saya nak keluar statement, alah saja nak test sampai. Yang tu statement bodoh. Saya salah. Saya jujur je, saya salah. That's it. Saya tak pernah nak tipu-tipu kelentong-kelentong budak saya, tak ada. Apa pun dah besar panjang, saya kelentong apa tak percaya kan. Saya salah je. Okay, my question. This is the X that you will get in mole per liter. Betul? And saya dah bagi jawapan. Sebenarnya saya nak tanya. Okay, that is your molar solubility. And like we say, molar solubility over here is the X. Dan hanya molar solubility yang boleh masuk dalam KSP. Boleh? And Zul, sekali lagi. Is your answer correct? Salah. Salah. Can I have the correct answer, Zul? Can I have the correct answer, Zul? I love this chapter, by the way. Saya suka chapter ni. Dia cerita satu benda je, garam, ice table, KSP. Tak ada. Hang main 3 benda ni je, dia takkan pusing ke tempat lain dah. Alright? Dia takkan pusing ke tempat lain dah. Zul? 4.0529 times 10 power of negative 11. Lovely. Setuju, kelas? Setuju? Aiman betul? Setuju. Good. Simple. Selesai isu 4x cube. Alright? And I think one of the things that I want you to really pay attention at is the difference on the solubility and the difference between the molar solubility. Knowing that the only things that can put into your KSP hanya adalah molar solubility. Okay? Dia mesti dalam bentuk concentration. Lovely. Yang tu pun concentration sebenarnya, tapi bukan molarity lah. Okay? Next thing.
Senang sangat weh soalan ni. Senang pusing-pusing tu je. Semua senang. Nak buat dah boleh? Hampa buat sendiri ya. Okay, senang je. Soalan 5 sama je sebab saya tengok KSP dia bagi calculate molar solubility. Soalan 6 dia bagi molar solubility calculate KSP. Sama macam kita dah buat tadi. Yang ni pun dia bagi KSP calculate the solubility. Sama lah. Okay. Yang ni saya nak bincang. Soalan 8 please. Okay. Can I move on? Okay ke? Yang duduk depan saya tu dia orang okay je. Sebab kena hentuk kepala dengan saya. Yang kat bilik tu okey ke? Ataupun yang kat kafe? It's okay though, it's between us. I'll protect you throughout my life. No, I won't. I'll protect you until this semester, until tomorrow, and then off you go. Bye-bye. Okay. Saya buat soalan satu dulu. Take a quick look. Calculate the concentration of ions in the following saturated solution. Apa maksud soalan ni? Kita tengok soalan A dulu Question asking for calculate the I minus. We are looking for the I minus in the AgI solution with Ag plus dah sebanyak ni. So apa maksud soalan ni adalah sekarang saya ada satu beaker. Dalam beaker ni kita akan larutkan AgI. So soalan tanya concentration I minus adalah berapa? Kalau dalam beaker ni saya dah ada Ag plus sebanyak 9.1 darab 10 kuasa negatif 9. Remember KSP tadi adalah apa? KSP is the maximum ion yang kita boleh ada. Betul? So sekarang saya dah tahu maksimum saya berapa. Maksimum saya sebanyak ni. Saya ada dua orang je. Saya ada AgI, saya ada I minus, saya ada Ag plus. Ag plus saya dah ada. Boleh dapat I minus? Do it. Okay? Do it. Senang. Tu je soalan dia. Alright, semua balik kepada isu tekan kalkulator lah sayang. Buat soalan B sekali. Soalan macam ni kalau keluar 1 minit kena boleh siap dah. Soalan B sekali. Sayang, whenever we need KSP formula, remember, we need equation. Remember that? Whenever we need KSP formula, equation. Saya kata sedap, saya tak kata soalan kita payah remember. I want question B as well, please.
Nama kawan yang boleh saya panggil, siapa lagi? Syuhada? Alright, Syuhada, can I have the concentration of the I minus that you calculate in A? Tengah kira ni. A pun tengah kira lagi. Hang berkenan lah kat ni. Dapat. It's okay, I get it. It's fine, don't worry. Yeah, Shu? 8.4608 darab 10 kuasa negatif 9. 8 point sekali lagi. 8.4608 darab 10 kuasa negatif 9. Okay. And Iman, saya ada request kat sini Iman. Alright, very special, direct, very firm request. Man, saya nak concentration aluminium 3+ in here, please. Ni bukan jawapan akhir, ni jawapan kawan kamu je. Saya Miss tak kira. Tengah kira, okay? Sama. Shu, jawapan kat sini tak sama dengan Hang weh. Hang kena kira balik Shu. Tak payah message Iman, Hang tak payah bagi jawapan kat Man. Dah Iman kira. Tak payahlah WhatsApp dia. Ayo. Alright Iman, dah. Alright, sementara tunggu Iman. Can we have a quick check on soalan A please? So, sebelum kamu tulis KSP formula sayang, make sure always do this. Break the equation, alright? Make sure you always break the equation, knowing that how many of the Ag plus and the I minus is being formed. Make sure the equation is balanced first. And then write the formula of your KSP. Then only you write the formula of your KSP. Make sure you know they are correct ratio. Okay? Make sure the ratio is correct. Substitute in the KSP value. KSP value is given 8.3 times 10 to the power negative 17. Ag plus is given 9.1 times 10 to the power negative 9. Your I minus is the one that we are looking for. Soalan yang senang untuk yang ni. Warm up question. Shu. Yes, Miss. So betul ke jawapan kamu? Still berkeras dengan jawapan anda? Yang lain? Anyone? Miss Lau? (9.1209 times 10 to the power of negative 9). Thank you. Setuju class? And wrong. Why? Betul lah sayang, unit je tak ada. Yalah, salah unit tak ada. Si sampai duk. Oh, kat aku pula. Okay. Oops. Alright, Shu kira balik I'm not sure how you get your 8.46, tapi saya suspect adalah salah tekan calculator je kot. Tak ada apalah.
Cara sepatutnya betul. Iman, dah? Dapat Iman? 7 ya. Ya, jawapan saya. 7.380. 4 kali 10 negatif 8. Okay. Alright. So over here, the trick of this question yang sangat berbeza adalah you will realize the moment you start writing the equation. Okay? When you start writing the equation, you will realize your aluminium 3 plus right now akan balance dengan 3 OH minus aqueous. And the trick over there is when you write your KSP formula, you realize that your OH minus kena kuasa 3. That is the problem. Betul? Okay? Your KSP value given sayang 1.8 times 10 to the power of negative 33 equals to concentration aluminium 3 plus, the one that we are looking for. Oxygen pula. OH minus is a 2.9 times 10 to the power of negative 9 to the power of 3. Then baru kamu akan dapat your aluminium 3 plus. Anybody having any different answer? No? Okay, 7 orang kat sini lah jadi majority saya. Siapa suruh balik lambat semua? The correct answer that Iman give is correct. Well done. Okay? Senang. Okay? Saya tak tahu berapa juta kali saya nak bagi tahu benda yang sama. Satu je saya minta saya. Balance equation. Before your KSP, before you write your KSP, balance equation kena ada. Okay? Itu je. Hang nak tulis KSP, hang kena tengok kat siapa. Hang kena ada lah balance equation tu. Okay? Easy. Can we move on? Alright. So soalan yang lain boleh cuba buat. Kalau ada soalan yang tak boleh buat, let me know. Like I said just now at the beginning of the class, saya nak tukar sikit urutan soalan saya. I want to leave the Q at the end. Sebab dia cerita lain terus. Alright, dia cerita saturated, super saturated semua tu. We'll discuss that tomorrow. Today, we want to go into common ion effect. Okay. Dia ada steps nak jawab. Okay, dia ada steps nak jawab. Tapi sebelum saya bagi steps tu, saya nak tanya satu benda je. What is actually common ion? Common ion. Same ion, betul? So, that is actually the same ion. Dan saya bagi analogi yang sangat-sangat senang. I have sugar. Saya nak larutkan gula dalam beaker yang hanya ada air dan juga dalam beaker yang ada air gula cair. Alright? So I have two beaker right now. Satu adalah pure water, satu adalah air gula. Dan saya bagi satu beaker kat Go, satu beaker kat Lau. Okay? Go akan pegang air kosong, Lau akan pegang air gula. Siapa akan larutkan gula lagi cepat? Air kosong, betul? So air kosong mesti akan dissolve faster. Sebab apa? No common ion. Alright, there is no common ion. And over here, kita ada kehadiran common ion. And the presence of the common ion obviously will decrease solubility. The presence of common ion would decrease solubility. Remember that. Okay? Dalam contoh yang kita ada, my partially soluble salt, kita guna yang senang. Again, I have my AgCl. I dissolve in 2 beaker. Same thing. Satu pure water, H2O. So kita tahu H2O bermakna dalam beaker kita sayang, kita hanya ada H plus, OH minus. Setuju? Dia ada ion tau, tapi bukan ion yang sama. Satu lagi beaker, kita ada garam larut kita, mak kamu masak guna kat dapur tu, masak ayam masak merah semua tu. Okay? Alah rindu pula mak. So can you not mention that? Ada yang tengah nangis ke? Alright, don't worry. Tak, aku belanja ayam. Okay? Where we are? Sodium chloride. So, who will dissolve fast? Oh, sorry. Who will dissolve faster? In which beaker your silver chloride will dissolve faster? Dissolve faster, definitely water. Betul? Why in water we dissolve faster? No presence of common ion. But in the NaCl, it will dissolve. Still, dia akan larut. Tapi dia akan larut slow. Betul? Why?
presence of common ion. Next $1 million question. Who is the common ion? So, whenever we talk about common ion, first thing, apa tu common ion? Dan kedua, siapa common ion kita? Alright? The most important thing when we talk about common ion effect is, when you say there is common ion effect, who is your common ion? That is the $1 million question. And this is where your ice table kena ada a bit of changes. Sebab initial untuk Cl- dah bukan kosong. Sebelum saya larut, contoh sebelum saya nak buat ice table, saya padam yang sebelah sini Kalau misalnya nak buat ice table untuk AgCl yang larut dalam NaCl. Kita masukkan AgCl dalam NaCl. The problem arise adalah, dalam tu ada common ion. So if I'm writing the ice table, I have my Ag plus aqueous, I have my Cl minus aqueous. So you have your initial, you have your change, you have your equilibrium. Betul? Blah blah blah. The zero right now. Adakah initial semua masih kekal kosong? Tak. Siwa masih kekal kosong sebab tak ada lagi dalam beaker ni, tak ada siwa lagi. Betul? Tapi dalam beaker ni dah ada Cl minus. Bermakna Cl minus kat sini dah ada common ion concentration. Contohlah 0.01 molar. Nampak? Dia dah ada kehadiran common ion. And of course, the changes akan berbeza. Dia akan jadi 0.01 plus X. Nampak? Nampak beza dia? Okay. First question. Let's try. Belum. Okay. A bit of steps. You can see obviously it's from the video. Punyalah malas nak buat slide. I'm sorry guys. Alright, the advantage adalah when the video is not released yet. So saya boleh guna. You need to identify the partially soluble salt as always. Write the equation of the partially soluble salt as always. Always. Over here, the new thing is the common ion. Who is the common ion? Not only the common ion, I want to know the concentration of the common ion. Sebab concentration common ion adalah concentration yang kita nak masuk dalam ice table. Nampak? I write the concentration of the common ion is the concentration initial and is not zero anymore. Okay? Alright? And macam biasa, nak kira KSP, we will forever take the concentration at equilibrium or vice versa. Alright? Yang tu tak ada isu lah. So we will look at the question right now. Kita buat sama-sama lah. Okay. Untuk pure water, bermakna macam tadi yang kita jawab tadi itu adalah pure water. Initial kosong bermakna pure water. Okay? So, the question asking for the molar solubility of AgBr. Soalan senang ni. I have my AgBr, solid, will break down to become my Ag plus aqueous, forming my Br minus. Kenapa selalu hilang? Okay, standard. Bila kita kata soalan A dia adalah dalam pure water, bermakna initial kita adalah kosong. Itu maksud pure water. Okay, kita tak ada common ion tersebut. So, you have your plus X and then you have your equilibrium over here adalah X. So, masukkan KSP formula, kamu dapatlah solubility kamu. Tak ada isu. KSP equals to your Ag plus, your Br minus. Kita mula dengan soalan senang dulu. So KSP given 7.7 times 10 to the power of negative 13. Dapat X darab dengan X. So dapat X kamu. Okay? Alright, ya adalah yang ni. Simpanlah X kamu, nanti kita compare. Okay. Selesai? Am I going too fast? Why when I'm talking and I'm writing, I can still be faster than you? Why? I'm talking, I'm writing, and I'm thinking the next thing. And I still can be faster to you. Come on, man. Work faster. Okay. Dah? Semua dah berhenti. Okay. Next. Kita nak pergi. Yang ni yang kita nak tengok. Betul? Kita nak tengok apa jadi when you have B. So, for the B means, sayang, explain a bit. Saya lukis untuk first time dan last. Dalam beaker saya ada 0.001 molar of NaBr.
Dan dalam ni saya nak larutkan like AgBr. Itu maksud dia. Okay. So first and foremost, very first thing, definitely the equation. So the equation saya dah tulis dah dari tadi. So kamu hanya salin balik equation yang kamu dah tulis dalam pure water, kamu guna balik. Macam biasa. Okay. You identify the salt. So kita ada dua orang. Kenapa saya kata equation come first? Sayang, we have two person right now. Kita ada NaBr, kita ada AgBr. Macam mana saya tahu saya nak tulis equation untuk AgBr? Tadi, awal tadi. How do you know bila kamu ada lebih daripada satu garam dan garam yang kita tengok adalah garam AgBr kat sini? KSP. Look at the KSP. Jangan tertipu dengan soalan. Nampak? Look at the KSP. Garam yang kita ambil mesti adalah garam yang KSP diberi atau KSP diminta. Yang tu adalah garam yang kita nak tengok. NaBr tu biar je. Okay. Next, you need to identify the common ion. Who is your common ion, do you think? Br. Betul? Nak dah tahu common ion, the next thing, kita kena cari concentration of the common ion. How do I find the concentration of common ion? Kat sini kena buat ratio sikit. Tak payah buat ratio hebat-hebat pun. Sebab objektif kan? Alright? Tengok je sayang. Tengok guna mata je. NaBr. Na akan hasilkan 1 Br. Betul? 1-to-1 ratio. Agree? Therefore, kalau yang ni 0.01 molar, bermakna Br kamu pun 0.001 molar. This is what I want. Jangan ambil concentration terus. Mesti kena buat ratio sebab kita akan ada soalan yang di mana dia bukan 1-to-1. Okay? Please. Dan next, masukkan ke dalam ice table. Your ice table macam biasa, you have your initial, you have your change, you have your equilibrium. And standard, solid kita ignore. Kat sini, letak dulu yang bukan kosong. Siapa yang bukan kosong? Common ion kita, Br. Alright, masuk kat Br, 0.001. Nampak? Nampak the difference? And that is the reason why kenapa saya suruh buat ice table tadi, walaupun dia hanya kosong. Okay, then you can say it. Saya nak ajar laju, saya tak ada masalah. Tapi kalau saya ajar laju tapi kamu tak dapat, buat apa? So, getting this. Jangan kira dulu, sabar Sat. Sabar. Ada cara senang. Tak payah buat quadratic, tak payah buat apa. Sabar. First and foremost, you got the equation already. Dengar dulu, sabar Sat. I'll let you count, don't worry. I never give you answer. So why you so nervous? Alright? Tak kenal saya lagi. Saya tak pernah bagi jawapan kat Amber Saya pun tak ada jawapan dia. Alright. So, that is the one that we are going to take. Your KSP kat sini adalah given 7.7 times 10 to the power of negative 13. Kamu dapat kat sini adalah X. Kamu dapat kat sini 0.01 tambah X. Sayang. Yang kita nak cari adalah X. Betul? One second. Alright. Yang kita nak cari adalah X. Benda yang selalu budak confuse adalah kamu ada X 2 kali. Kalau kamu perasan kita dah cari dah X kat sini tadi. Kenapa saya nak cari X lagi? Because the question is asking for the molar solubility. Kita nak compare 2 X tersebut. Kita nak tengok X siapa yang lagi tinggi. Jangan guna X yang kamu dah cari kat depan, substitute. Dan kamu akan jadi pelik apa yang aku nak cari. That is the problem. Okay? Kita akan cari benda yang sama 2 kali. So do not substitute the X. Is that clear? And over here, nampak tak kena buat quadratic? Nampak tak I want to make your life easy and we are going to skip the quadratic. It will be exactly the same like your Ka, Kb. When you're 10 to the power of negative 3, bila dia adalah KSP, 10 kuasa negatif 5 dan lebih kecil. Bila KSP adalah 10 kuasa negatif 5 dan lebih kecil, bermakna 10 kuasa negatif 6, negatif 7, negatif 8 and so on. Guys, assumption. Okay? Kita akan buat assumption. So what are we going to assume? Your KSP is very, very small. Jadi saya tulis sekali je sebab saya tahu kamu pun takkan tulis dalam exam. X is very, very small. Therefore, 0.001 tambah X akan sama dengan 0.001.
yang kita akan buat assumption guys is over here. Alright, yang ni adalah tempat kita akan buat assumption. And then your mathematics tiba-tiba akan jadi senang daripada kuadratik. Kamu hanya akan tinggal satu X. 7.7 darab 10 kuasa negatif 13 sama dengan X darab dengan 0.0001. Betul? Boleh dapat X? Dah. Dah. Soalan saya. X dalam pure water dengan X dalam NaBr. X mana yang lebih tinggi? In water. Jangan tengok. Tengok jawapan kamu. Look at the X. Betul tak X kat sini should be higher? Setuju? Alright. X kat sini should be lower. Alright. Saya cukup tak percaya dengan kamu bila 10 kuasa tu. So saya nak tekan lah. Negative 13. Right? Square. My X over here adalah 8.7750 darab 10 kuasa negatif 7. Kat sini dia jadi 7.7 darab 10 kuasa negatif 10. Betul? And saya tak payah tengok nombor sayang. Saya tengok belakangnya. 10 kuasa negatif 7, 10 kuasa negatif 10. Much smaller. Kenapa much smaller? Presence of common ion will decrease the solubility. Nampak? Boleh. And that is the reason why kenapa saya insist untuk mula dengan ice table tadi walaupun saya pun rasa bazir masa, kamu pun rasa bazir masa. Because due to the presence of the ice table 0,0 berbanding dengan 0 and 0.01, that is where you identify common ion present. Okay? Dan selalu sangat budak akan ignore step ni. Dia akan ambil terus concentration ni. Tapi what happen kalau dia bukan 1-to-1 ratio? Okay? Sayang buat step ni tadi tak sampai 5 saat. Hang tengok je. Saya tak minta kamu tulis panjang pun. So tengok je. Make sure dia adalah 1-to-1 ataupun 1-to-2 or whatsoever. Okay? Next question. Compare A dengan B dulu. Soalan 3 dalam exercise 7.3.2 kalau tak silap saya. A dengan B dulu. Compare A dengan B dan kalau boleh buat side by side macam saya buat tadi. A dengan B dulu. C tunggu side. Soalan yang exactly the same. Satu je beza. Tadi AGBR semua adalah 1-to-1. Kat sini adalah PBBR2. So kita ada square root kat situ. Okay. Yang tu je beza dia. Cuba buat. Termasuk A dengan B. Dua-dua sekali. The one in pure water should be easily for you. Okay. Make sure, check your equation. You should already have the equation. Open up your eyes and check your equation.
sama di sulfate bauxite. Betul? Baca betul-betul sayang, baca betul-betul. Alright, read very carefully, make sure you know what is the value given to you and what you are looking for. Sudah tengok 2x satu 2 hamil dia. Weh, ini tak salah kat sini weh. Ya, padahal salah kat dia. Kita merah. Kita tengok kat sini saja. Ni. Apa tak nak diri? KSP adalah X bagi laki. Formula sayang, formula. Come on guys. Kita kan. Okay. Di banyak. Alright. Maybe start with your P. Quick. Make sure you have the equation down. Alright. Tengok betul-betul. Kamu nak tulis equation untuk KBr ataupun PBr2. Who is the common ion? Dia bagi apa? Baca soalan. Baca soalan. Aiman boleh kahwin kan? Sama geng kan? Baca soalan. Baca soalan saya. Soalan saya. Baca. So yang dia bagi tu 8.9 times 10 to the power 96 adalah apa? Oi, baca. The solubility. So the solubility product adalah apa? Solubility. Kita ada 3 sayang, solubility, molar solubility, dan satu lagi. Kita ada solubility, molar solubility, so solubility product saya, solubility product yang ni yang paling senang sebenarnya. Solubility as product. Yang aku tak suka bila aku nampak solubility. It's not solubility saya. Solubility product adalah di 2 warna. Boleh. Oh tak ada 3 dah. Iman seorang. Kesian Kak Man. Okay. Why I ask for the A and B first? Because I want you to compare the solubility, the molar solubility that you calculate the X over there. Siapa patut lebih kecil, siapa patut lebih besar. Tengok yang tu. Okay. Boleh? Negative, I say negative 5 and smaller, right? Negative 5, negative 6, negative 7 and what semua boleh lah. Kenapa apa masalah dengan 2x? Alright. Can we take a quick look? Tengah buat lagi? Do you need more time? Dah, Man.
X siapa lagi tinggi? X kat A lagi tinggi ke X kat B lagi tinggi? Okay. So saya ada yang dah siap. So I will start then. First and foremost, kena tanya Aiman lah. Aiman orang pertama yang salah dengan laju. Sayang, solubility product. Betul? Benda tu apa? KSP. Thank you. Benda tu adalah KSP. Alright, saya ada 3 manusia yang masih hidup ya. Jangan risau, I haven't killed them yet. Yet, soon. Alright, solubility product. Okay, make sure you realize that your solubility product is actually your KSP. Jam pertama, minit pertama, slide pertama saya tunjuk 3 perkataan tu. Solubility, molar solubility, solubility product. Remember? Because that happen every year. And kelas tak habis 2 jam lagi tak habis ni. Tak habis, dah salah dah. So KSP is given guys, KSP is given over there. KSP given 8.9 times 10 to the power negative 6. And in pure water will be quite simple and straightforward. You have the equation, your PBr, solid. Your PB2 plus aqueous. And then you have your 2Br minus aqueous. Correct me if I'm wrong. Okay? You have very quickly your ice table over there. Tak sampai pun 5 saat dan you have it down already. That is your 0 because it's in pure water. Tambah X, tambah 2X, there you go. Betul? Easy. Kamu ada KSP, formula KSP PB 2 plus to the power of 1, BR minus to the power of 2 because of the stoichiometry. Sayang, saya nak laju tapi saya nak betul lagi. Daripada laju dengan salah tapi slow sikit tapi betul, I will go for slow sikit tapi betul. Okay? And then your KSP is given 8.9 times 10 to the power negative 6. Over there, kamu ada X, kamu ada 2X square. And that will then equals to 4X cube. Kamu akan dapat over there. So from there, kamu akan dapat X. Okay, so that is my X. Selesai lah. Okay, kiralah sendiri, yang tak kira lagi sila kira. And then over there, kita nak cari untuk B. So untuk B, in my beaker right now, I actually have 0.2 molar of my KBr. So I'm going to dissolve my PBr2 in here. Okay? So macam biasa, kita akan pilih lulu garam mana yang kita nak tengok. Always go for the KSP. KSP yang diberi adalah PBr2. Make sure equation adalah dia punya. Okay? Ni I wouldn't say this is the correct way. The correct way adalah kamu kena tahu dia garam mana. Tapi the easiest way adalah hang tengok KSP je lah. Okay? So, before you start your ice table, we need to find the common ion. And who is your common ion today? Your common ion is your Br minus. Okay? So, bila dia adalah Br minus, the concentration of the Br minus ratio adalah berapa? 1 to 1, betul. 1 KBr hasilkan 1 Br minus. So tulis sikit je lah. Kalau tak nak tulis, saya tak kisah. Tapi saya tulis sebab saya nak kamu nampak. 1 kat sini akan hasilkan 1 Br minus. So concentration 0.2. Alright, my question over here. Yang ni kita slow sikit lah. My question over here. Initial dia adalah kosong untuk kawan yang tak ada common ion. Betul? Kita selesaikan yang ni dulu. Soalan saya untuk 2Br minus kat situ, 0.2 letak terus atau darab 2? Perlu darab 2? 2 ni, kita hanya guna kat 2 tempat je. Changes dengan kuasa. Okay? Kita guna kat 2 tempat je. What is the changes? What is the power? That's it. Jangan darab apa-apa. Kita ada dalam beaker tu sebanyak 0.2. Kita ada dalam beaker tu 0.2. Yang itulah yang kamu ada. Alright, so you have 0.2 over there. The changes adalah 0.20. Sorry. 0.20 plus 2x. Setuju?
Okay. And the problem arise tadi, I think we have a slight issue over here, adalah boleh assume atau tak boleh assume. So, soalan anybody in the room, anybody in the Google Meet. So, will you assume? Saya tak assume saya buat quadratic. Kamu tak assume kamu buat quadratic. Why? Dia ada YX kan, nilai dia lebih sikit. Jadi saya buat quadratic. Tapi tadi kita tengok ke berapa X? Kita nak assume atau tak assume, kita tengok apa je? KSP. Kita tengok KSP je kan? Pernah kita kisah dia berapa X? Kita tak pernah kisah dia berapa X. Betul? Kita akan tengok kat sini je. Alright? So kita boleh assume. Of course, apa yang Norwesh buat, I think go also doing quadratic. Of course, if you're doing quadratic, it's not wrong. It's even better. Because kamu ambil kira perubahan yang kecil tu. But if you ask me, do you need to waste the time for the quadratic? No. It doesn't worth the time in your objective. Okay? So no, we will do assumption over here. Therefore, kita akan assume terus 0.2 plus 2x will then equals to 0.2. Therefore, kamu akan dapat terus 8.9 darab 10 kuasa negatif 6 equals to the x times 0.2 kuasa 2 jangan hilangkan. Sayang, kita buat assumption untuk yang tu je. Kuasa 2 tak hilang. Yang tu tak boleh hilang. Okay? And then you will get your x over here. Dan Aiman kata kat sini, Aiman say the x over here is higher, the x over here is lower. Yang lain setuju? Setuju? Can I have the value please? For the x over here? A? Over here? Tak nak. Setuju? Dan untuk KSP ni biasa saya akan pesan kat budak tak payah tengok nombor depan weh. Tengok nombor belakang je. 10 kuasa negatif 2 dengan 10 kuasa negatif 4. Tahu kan negatif 4 lagi kecil. Apa belajar tak negatif 4 tu lagi kecil? Matematik apa memang teruk. Macam mana boleh sebuah sampai hari ni nak? Apa kalau beli banyak tak tipu? Tapi kalau beli kat Shopee sales, oh yang tu laju je kira. Aku kena letak kimia kat Shopee sales. Alright, dan jadi pandai sikit. Alright, and do I need to show you the C? Alright, do I need to show you the C? Boleh? Alright, let's do it together then. I want to maintain my pure water. Saya takkan padam pure water saya. Sebab pure water saya masih sama. So kita nak tukar yang ni je. So, try your C. Identify the common ion. The common ion will be slightly different over here right now. Common ion siapa sayang? Okay, PB. PB je. Common ion. Ratio? 1 to 1. Betul? Sebab yang bukan 1 to 1 tu bukan PB. Yang bukan 1 to 1 tu adalah nitrate ion. So, 1 to 1. Therefore, kalau 1 to 1, can I know the concentration of the PB2 plus then? 0.2 molar. So, initial, yang kosong sekarang adalah Br minus. PB akan pegang 0.2. Lovely. Betul? Tambah X macam biasa, tambah 2X macam biasa. That is my 0.2 tambah X. That is my 2X. KSP formula seperti yang saya dah ada tadi. KSP value seperti yang kita telah diberi. Kenapa semua warna merah? Merahnya. Okay. So, 8.9 times 10 to the power of negative 6. Substitute in the value. Sekali lagi. Boleh buat assumption? Okay. So, kita akan assume, tak payah tulis panjang lah, objektif kan. Assume 0.2 plus X, 0.2. Dan saya yakin orang yang duduk kat depan mata saya ni tak tulis pun. Saya tulis lah sebab saya baik. And, sayang, 2X kuasa 2 dapat apa? Oi. 2X kuasa 2 dapat apa?
4x kuasa 2. Pandai. You have graduated from the power of x. Finally. 2x kuasa 2 akan jadi 4x kuasa 2. Thank you. And then you will then be able to get the x value. Alright, Aiman dah dapat dengan laju. Aiman, can I have the answer? Tapi dia tekan balik. Let's see. 803.3 82. Setuju ke? Sat. Okay, Sat. Saya pun nak kira juga. Sebab muka kawan kamu macam tak je. Anyone in the Google Meet? Sama ke dengan jawapan Aiman? Tak. Tak. What do you get? 3.3354 times 10 to the power of -3. Alright, thank you. And Aiman got it right back again. Dia kira balik. Okay, dia kira balik. I don't know whether you realize this thing or not, but the mathematics is actually big part of it. The chemistry, stop kat sini je sayang. This is the chemistry. Alright, how to get the equation, how to write the chemistry. That is the chemistry. And the rest of it, semua ni sayang, logik je. Betul? Common ion. Ada common ion, saya tak mula dengan kosong. Itu je beza dia. Saya tak dia common ion, saya mula dengan kosong. Itu logik je. Yang lain semua tu matematik sayang. Matematik. And mathematics. And like I said, I'm not expecting you do it in a speed of light, okay? I always tell my student, daripada habis jawab 30 soalan tapi salah separuh, baik kamu jawab 20 soalan tapi betul semua. You get what I mean? Okay? Saya nak cepat, saya akan kejar kamu. Saya akan cuba kejar kamu sebab saya nak cuba kamu bekerja laju sikit, tekan kalkulator laju sikit. Kalau saya tak duduk round tadi, saya rasa 2 jam ni kita buat 2 soalan je. Okay? I want you to be fast. But what I want the most is I want you to get it correct. Boleh? If you know you are not that good, if you know you tak boleh congak, jangan skip the step. That's why I'm teaching it skillful. Okay? So, do me one little favor. Soalan dah apa tak? Ada soalan tak? Ada lagi, common ion ada lagi. Saya tak copy semua, betul? Saya rasa ada 6 soalan. Saya baru bincang 2, kan? Alright, do me one little favor. Try the rest of the 4 questions. Kalau kamu baca soalan, siapa yang ada soalan tu kamu baca, soalan dia sama je. Betul? Okay, cuba buat 4 soalan tu. Kalau ada soalan yang tak boleh buat, esok kita bincang. Esok kita nak bincang satu benda je, Q. Apa berjadi bila saya, sebelum ni kita ada QC, KC, QP, KP, betul? Sekarang kita ada Q dengan KSP. Slightly different sebab dia kena cerita pasal ion, precipitate and tak. Okay, yang tu je kita nak bincang esok. And will be our last class for this session. Janganlah tipu tak payahlah tipu aku. Aku tahu hang tak sabar nak habis. Okay. Yeah, any problem in Google Meet? Silence is ignorant. Silence is no manner in my class. Got sick. Open up your mouth. Any problem? No, miss. No, miss. Aku geram betul bila tak cakap. Bila aku cakap thank you class, terus semua buka mic cakap thank you miss. Apa ni pangai memang hantu teh. Okay. If nothing else, then I think I will see you tomorrow for our last class. Okay? Oh, esok kena panggil Haris, kena panggil Azri. Nanti lepas ni tak panggil dah nama-nama ni. Alright, Diana of course. Okay? Diana of course, kesian gila. And kalau tak dapat, I think that's it for today. I'll see you tomorrow for your Q. Alright. Have a good day. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you. Thank you, miss.